Hello everyone, good morning. Today we are going to learn about short sentences in English. मलाई भन्नुहोस् के भयो? Tell me what happened. उनीलाई केही थाहा छैन. She doesn't know anything. टाढा रहनुहोस्. Stay away. उहाँसँग मित्रता गर्नुहोस्. Befriend him. उनीलाई नभन्नु होला. Don't tell her. के म खाऊँ? May I eat? मसँग चाँडै भेट गर्न आउनुहोस्. Come to see me soon. मलाई बस्न दिनुहोस्. Let me stay. उसलाई मेरो माया दिनु. Give her my love. म निस्किने वाला छु. I am about to leave. मजा गर्नुहोस्. Enjoy yourself. पक्का. For sure. यो रमाइलो छ. It's fun. तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ. You can do it. उसलाई हेलो भन्नुहोस्. Say hello to him. मजा लिनुहोस्. Have fun. केरा आफै लिनुहोस्. Help yourself to the banana. म जान्छु. I'll go. तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हुन्न. You can't do. मलाई डर लागिरहेको छ. I am afraid. म निस्किरहेको छु. I'm leaving. त्यो फेरि भन्नुहोस्. Say that again. बिस्तारै. एजी. अलिकति चिनी किन्नुहोस्. Buy some sugar. यो बारे सोच्नुहोस्. Think about it. बिस्तारै गर्नुहोस्. Slow down. शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस्. Get well soon. पछिल्लो पटक. Last time. म एकदम एक्लै छु. I'm all alone. गम्भीर हुनुहोस्. Be serious or get serious. Thank you.